Government at the center is emphasizing on its early implementation, especially with regards to the next Lok Sabha election. The opposition is speaking in multiple tongues. If they truly believe in supporting 33% reservation for women, why is it that when they had an opportunity and they were in power at the center, did they not pass such a bill? That being said, why is it that now they are shying away from fully supporting this step of the government? That is a question that needs to be posed to every opposition party. And with your permission, ma'am, may I add that apart from 33% reservation for women in parliament, we also in our Sankalpa Patra for West Bengal have committed to reserving 33% seats for women in government jobs in the state of West Bengal when the BJP forms the government here. প্রদীপ্ত কান্তি ঘোষ, টিভি 9 বাংলা। ম্যাডাম, আপনি বললেন যে মাছ কখনো ইস্যু হতে পারে না, কিন্তু আজকে সকাল থেকে না, আমি এটা বললাম না। আমি বললাম কি আপনি যদি চান আমি এখানে এক্সিবিট করতে পারি কি মাছ কিভাবে বেঁচে খেতে পারি আমরা। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা বিষয়টা নয়। The electoral issue which affects people is কি মাছের প্রোডাকশনটা কেন কম হয়েছে বাংলায়। কোথাও গিয়ে আজকে সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে প্রচারে কলকাতা কোর্টে আপনাদের দলের প্রার্থী তিনি মাছ নিয়ে প্রচারে গেলেন, রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস তিনি মাছ নিয়ে গেলেন। কোথাও কি বাঙালি অস্মিতা প্রমাণে এই মাছটাকেই হাতিয়ার করতে হচ্ছে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে? मेरा ये मानना है कि बंगाल की अस्मिता इस बात से जुड़ी है कि हर महिला का सम्मान। मेरा ये मानना है कि बंगाल की अस्मिता इस बात से जुड़ी है कि हर वर्ग को, हर युवा को नौकरी मिले, फैक्ट्री सेटअप हो बंगाल में और लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स बंगाल में ना हो। मेरा ये मानना है कि पश्चिम बंगाल की अस्मिता इस बात से भी जुड़ी है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण प्रदान किया जाए। आज मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में निश्चित रूप से ये हमने इसका उल्लेख किया है कि गर्भवती महिला को 21,000 रुपये के साथ साथ न्यूट्रिशनल किट की भी व्यवस्था करेंगे। ये वो पश्चिम बंगाल है जिसने तृणमूल की सरकार में मातृवंदना योजना के तहत तृणमूल की सरकार का कहीं ना कहीं गतिरोध भी देखा है। तो अगर वाकई में तृणमूल पार्टी महिला विरोधी नहीं है तो क्यों वो 33% आरक्षण का खुल के समर्थन नहीं कर रही है? अगर वो वाकई में महिला विरोधी नहीं है तो क्यों रत्ना देवनाथ जैसी महिलाओं का वो तिरस्कार कर रही है? अगर वो वाकई में महिला विरोधी सरकार या पार्टी नहीं है तो क्यों वो कोलैप्सिंग लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर स्वयं चिंतित नहीं है? ঋত্বিক মন্ডল, এনডিটিভি থেকে। दीदी शुभ नववर्ष। अपना क्यों दीदी, जिस तरीके से 21 और 24 की रुझान जो दिखाता है कि महिला वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस के तहत है, क्योंकि लक्ष्मी भंडार एक बड़ा मुद्दा है उसके लिए। आप आपके संकल्प पत्र या फिर आज के जरिए भी आपने दिखाया किस तरीके से महिला वोट जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी ऑन द कॉन्ट्री कल भी वो कह रही है कि लगातार प्रचार को इस पर जोर दे रही है कि लक्ष्मी भंडार जो चल रहा है वो बीजेपी आई तो बंद हो जाएगा। बिहार में जो है 10,000 रुपए दिया गया था वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके से जो काउंटर नैरेटिव ममता बनर्जी सेट कर रही है, इस पर ममता जो महिला वोट है उस पर आप इस बार जीत हासिल कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में 5 करोड़ 60 लाख जनधन के खाते खोले। ये तब संभव नहीं हुआ जब ममता जी का समर्थन एक सरकार को केंद्र में था। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुए। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में वर्तमान में 40 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का संरक्षण दिया। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 5 करोड़ 99 लाख लोगों को पश्चिम बंगाल में अन्न का संरक्षण दिया। ये तब संभव हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पुनः सरकार बनाई। इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, और विशेषतः अगर आप महिला की बात करते हैं तो महिला की स्वास्थ्य की चुनौती जो है उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की देश भर में, जिसके तहत अगर आप पिछले 4 साल के आंकड़े देखें तो लगभग 20 करोड़ महिलाओं का कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हुआ है।
लेकिन ये सहायता पश्चिम बंगाल में हम महिलाओं को इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि तृणमूल की सरकार ने गतिरोध पैदा किया और आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर तृणमूल कांग्रेस को बैर मोदी से है तो वो हिसाब जनता से क्यों चुकवा रहे हैं? ডিডি নিউজ থেকে সুদীপ বেরা। দিদি শুভ নববর্ষ, সুনীতা শুভ নববর্ষ। আমার প্রশ্ন হলো, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি প্রচারে গিয়ে বলছেন যে সিপিএম বিজেপি একযোগে পিআইএল করছে, চাকরি খাচ্ছে, চাকরি হারাচ্ছে, আমরা 40% বেকারত্ব ঘুচিয়েছি, এ নিয়ে কি বলবেন? 60% যারা মাইগ্রেট করছে পশ্চিমবাংলা থেকে বাইরে ওরা যুবা, যারা এখানে কোনো ফিউচার পাচ্ছে না। এই নাম্বারটা তৃণমূল কংগ্রেস এর সরকার ওরা বাদ দিতে পারবে না। আজকে বিজেপির সংকল্পপত্রে আমরা যুবার জন্যও ব্যবস্থা করেছি। আমরা যে মেয়েরা আছে ওরা গ্র্যাজুয়েশন কোর্সের জন্য নিজেকে যদি রেজিস্টার করে ওদের জন্য 50,000 টাকার সংকল্পটাও করেছি। আর পুরো দেশে যুবা যখন নিজে ব্যবসা করতে চায় তো মুদ্রা যোজনার শুরুয়াতটাও বিজেপি সরকারই করেছে। আজকে যদি আপনি বাজারে যে হকার্স ওদের স্বনিধি যোজনা যদি দেখেন তো পশ্চিমবাংলায় নাগাদ 3,30,000 লোককে আমরা স্বনিধি যোজনার কভারটা এখানে দিয়েছি। তো গ্রামে শহরে কি ধরনের আমরা ইনভেস্টমেন্ট আনতে পারি এটার আমরা এক্সিবিট এক্সাম্পল যেখানে বিজেপি সরকার আছে ওখানে দেখিয়ে দিয়েছি। যেই রাজ্যে ল অ্যান্ড অর্ডার কোল্যাপস হচ্ছে, যেই রাজ্যে মালদা জেলায় জুডিশিয়াল অফিসার্সকে হস্টেজ রাখা হচ্ছে, ওই রাজ্যে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি কথা বলছেন কি কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট আসবে, যখন পালায়ন হচ্ছে, আই থিঙ্ক ওই আইডেন্টিটা সবাই পশ্চিমবাংলায় বুঝে। জি24 থেকে কমলাক্ষ ভট্টাচার্য। স্মৃতিজি, আপনার কাছে আপনার একটা অভিজ্ঞতা আমি জানতে চাই। গোটা দেশ জুড়ে তো আপনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্বাচন পরিচালনার কাজে দায়িত্ব নিয়ে দেখেছেন একেবারে কাছ থেকে। 21টা রাজ্যে বিজেপি রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচন কাছ থেকে দেখার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি বলুন যে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই নির্বাচনের সময় কি বেসিক তফাৎ রয়েছে। তার কারণ রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ভোট করাতে হচ্ছে। আজকেও আমরা সেই তথ্য পেয়েছি, প্রথম দফায় একেবারে রেকর্ড সংখ্যক বাহিনী আসছে। বেসিক তফাৎ কি দেখেন পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য রাজ্যে নির্বাচনের সময়? আপনি ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনটা করুন না, যেটা আপনি জানতে চান। আমি বলতে চাইছি যে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ডিফারেন্স কি দেখেন আপনি আপনার অভিজ্ঞতা থেকে? আপনি কি ইনডাইরেক্টলি বলছেন ইসি তফাৎ করছে? না না না, তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যের যে শাসন, তাই বললাম আপনি ডাইরেক্টলি কি বলতে চান, কি জিজ্ঞাসা করতে চান ওটা করুন। অন্যান্য রাজ্য তো আপনি নির্বাচন পরিচালনা করেছেন, দেখেছেন বিজেপির তরফ থেকে। 21টা রাজ্যে বিজেপি রয়েছে। এই বাংলার সঙ্গে ভোটের ডিফারেন্সটা আপনার চোখে কি? কেন আপনি আপনারা जिज्ञेस করছেন प्रत्येकটা राज्य তাই हिंदीতে এখন বলবো। आपने मुझसे प्रश्न किया कि बाकी राज्यों में और पश्चिम बंगाल में इलेक्शनियरिंग में क्या फर्क है। सबसे स्टार्क फर्क अगर आपको दिखलाना है तो मालदा में जिस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज रखा गया वो मैंने किसी राज्य में नहीं देखा। देश की महामहिम राष्ट्रपति का जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अपमान किया तृणमूल की सरकार, वो मैंने कहीं नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ये कहना पड़ा कि अगर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के फोन करते हैं तो क्या सरकार फोन तक नहीं उठाती जब विपदा में है जजेस। ये नजारा मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का अपमान तो अब हम सब लोगों के लिए कार्यकर्ता के नाते तृणमूल की एक राजनीतिक निशानी है, लेकिन हमने कभी भी कार्यकर्ता के नाते महामहिम राष्ट्रपति का इस प्रकार से अपमान नहीं किया। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।